a shiwe engwe hape ya ho ba le matla a kwa godimo re krele FG coffee ya FG ore krele Coca-Cola cold drink ya Coke ore ncheche lebekere le tee le lewane la Coca-Cola he o fetša ore tšele FG ka mokana yona e yotlhe o itshele kara le botlolo le la Coca-Cola o itšhikine e leng hona go tšhikina dira le manaba ba e leng gore ba felentše ba eta ka mohae e ka ba mošomi mmogo ka wena yo e leng gore o phela go etela mo nakong yen le kgolo he re tshwara ka tlhake kgolo ya moya a se go eta ke gona go tlhodimela gore ka mohae le phela jwang e ka ba bagwera e ka ba mang kapa mang yo e leng gore o tsamaya le ditšhikolosi e ka ba dinyama batho ba bantši ba e leng gore ba go etela ka mohae memoya e mebe dilo tse ntši tša bophelo gore di senyege ke ka lebaka la gore ba tsena le memoya e mebe he ba tswa memoya ele ye mebe ele e sala le bona. Why? Because a se batho ba botlhe ba ba o etelang ba e leng gore ba šomisa dilo tše e leng gore ba di šomisa wa fumigata wa cleaner goba wa kgasha ka mo ntlong ka yona go kgasha ka yona a re o kgashe di system o kgashe mepeto e no ba mo fatshe go kolomaka ka yona pheko ye yona solution ye ya Coca-Cola cold drink ya Coke le FG coffee ya FG o di tshela ka ra le botlolo wa di tšhikina di tlilo go bela wa fumigata e leng hona go kgasha re leboga boholo ba ditaelo boholo ba di solution do molao amen.